Ay, kusgan. Kusgan. Dire na lang sa Jen. Hercules. Hercules. Iiwan mo natin yung table. May karga ng sasula. Hindi, pwede yan pa itong... Table? Okay, ito Jen. Ah, dala yung gym. Occasion na yours, occasion. Push na sa Jen. Sige pa. Lapsit dire. Ayaw sana siya. Ayaw sana siya katong isa. Ka na lang. Sige ka na lang. Dito lang. Sarah din. Yeah. No, because the other one, we were to it. Somebody yes. The two, Era, era. classic one. New era. It's okay. Thanks, my friend. Okay. Thank you so much. Sulat ko po yung cabinet sa pag-share. Tapos parang iana na to. Ganun ata natin, mabalikan. Wala naman kukuha yun dyan, guys. Ha? Balikan natin, di man maano para... Layo to eh. Ah, hindi ba? Ha? Itapon to? Oo. Ay, itapon din pala. Gusto mo, ibalik, ilagay mo sa bahay mo. Ano ko man sa bahay nga. Alam mo dahil, upuan nila yan dyan. Iwan mo lang upuan sa labas. Sige, sige, sige. Ano nila yung upuan ko yan? Gusto nila yung upuan din nila yan. Ligon. Oh, Gusto nila upuan yung table lang. ligon man na. Ang kanaramang kutson mo ibuslot. Nabuslot sa snow. Kani Jen. Oh. Ayan na.